मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर रेलवेज, हनीफ अब्बासी साहब, अता तारड़ साहब, यहाँ सूबाई वज़रा, हमारे डिप्लोमेट, ख़वातीन वज़रात, ख़ासतौर पर रेलवे के मुलाज़िम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सब आपको सुनना चाहते हैं। दो तीन चीज़ें कह दूँगा। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और रेलवे मिनिस्टर का। हमारे लिए खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है, और मैं जैसे मैंने कहा बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो बात की है, मेरे से भी उन्होंने जिक्र किया था जब मुलाकात हुई थी। जो लूप लाइन्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं सामने, मैं यही कहूँगा कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइन्स और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें रेलवेज़ को। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ ये शालीमार एक्सप्रेस जो आप इसकी रेनोवेशन और ये इनाग्रेट आपने आज की है। और मैंने यही कहा था कि जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस रोड को आपने पहले भी बड़ी कोशिश की। मैं आपसे ही दरख्वास्त करूँगा कि उसके लिए भी जल्द से जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है थ्रू इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस स्कीम के साथ मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये कराची के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, हमने जो है पिंक बसेस लाए हैं ख़वातीन के लिए। लेकिन कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए, और ये रेलवे कैंट रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन और उसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस उसको इनाग्रेट किया। भाई साहब आपका भी शुक्रिया, जैसे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने आपको यकीन पहले भी दिलाया था जब मुलाकात हुई थी, आज फिर यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध से जो भी कोऑपरेशन चाहिए होगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। फेडरल मिनिस्टर रेलवेज हनीफ अब्बासी साहब, अता तारड़ साहब, यहाँ सूबाई वज़रा, हमारे डिप्लोमेट, ख़वातीन वज़रात, ख़ासतौर पर रेलवे के मुलाज़िम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सब आपको सुनना चाहते हैं। दो तीन चीज़ें कह दूँगा। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और रेलवे मिनिस्टर का। हमारे लिए खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है, और मैं जैसे मैंने कहा बादशाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो बात की है, मेरे से भी उन्होंने जिक्र किया था जब मुलाकात हुई थी। जो लूप लाइन्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं सामने, मैं यही कहूँगा कि हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइन्स और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें रेलवेज़ को। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ ये शालीमार एक्सप्रेस जो आप इसकी रेनोवेशन और ये इनाग्रेट आपने आज की है। और मैंने यही कहा था कि जब तक सक्खर हैदराबाद रोड बने हमारे लिए ये एक आसरा होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस रोड को आपने पहले भी बड़ी कोशिश की। मैं आपसे ही दरख्वास्त करूँगा कि उसके लिए भी जल्द से जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। उसकी शुरुआत अब हो चुकी है थ्रू इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस स्कीम के साथ मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये कराची के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, हमने जो है पिंक बसेस लाए हैं ख़वातीन के लिए। लेकिन कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए,
اور یہ ریلوے کینٹ ریلوے اسٹیشن کی اپگریڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ شالیمار ایکسپریس اس کو انوگریٹ کیا. ربائی صاحب آپ کا بھی شکریہ, جیسے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں. میں نے آپ کو یقین پہلے بھی دلایا تھا جب ملاقات ہوئی تھی, آج پھر یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ سے جو بھی کوآپریشن چاہیے ہوگی ہم بالکل حاضر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ. محمد شہباز شریف صاحب, فیڈرل منسٹر ریلویز, حنیف عباسی صاحب, عطا تارڑ صاحب, یہاں صوبائی وزراء, ہمارے ڈپلومیٹ, خواتین و حضرات, خاص طور پہ ریلوے کے ملازمین, السلام علیکم. پرائم منسٹر صاحب, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, سب آپ کو سننا چاہتے ہیں. دو تین چیزیں کہہ دوں گا. ایک تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ریلوے منسٹر کا. ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ وفاقی حکومت انٹرسٹ لے رہی ہے, اور جیسے میں نے کہا بادشاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو بات کی ہے, میرے سے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا جب ملاقات ہوئی تھی. جو لوپ لائنز اینڈ ٹرانسپورٹ منسٹر بیٹھے ہیں سامنے, میں یہی کہوں گا کہ ہم بالکل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ سندھ کے لوگوں کے یہ برانچ لائنز اور جو ہیں ان پہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کو واپس ریوائیو کر سکیں ریلویز کو. اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں یہ شالیمار ایکسپریس جو آپ اس کی رینوویشن اور یہ انوگریٹ آپ نے آج کی ہے. اور میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک سکھر حیدرآباد روڈ بنے ہمارے لیے یہ ایک آسرا ہوگا, اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب اس روڈ کو آپ نے پہلے بھی بڑی کوشش کی. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے بھی جلد سے جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اس کی شروعات اب ہو چکی ہے تھرو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک. اس اسکیم کے ساتھ میری پرائم منسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کراچی کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ سہولت ہوگی. ہم ٹرانسپورٹ میں بڑی کوشش کر رہے ہیں, ہم الیکٹرک بسز لا رہے ہیں, ہم نے پیپلز بس سروس شروع کی ہے, ہم نے جو ہے پنک بسز لائے ہیں خواتین کے لیے. لیکن کراچی جیسے شہر میں ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے, اور جب تک کراچی سرکولر ریلوے اور ہم اکیلے نہیں کر سکیں گے, ہمیں اس میں وفاق کی مدد کی ضرورت پڑے گی. اور پرائم منسٹر صاحب سے یہی درخواست ہے کہ اس کے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے اس کو آپ ریوائیو کریں. یہ وہ پروجیکٹ ہوگا جو کراچی کے شہریوں کے لیے واقعی فائدہ مند ہوگا. میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا, آپ یہاں آئے, اور یہ ریلوے کینٹ ریلوے اسٹیشن کی اپگریڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ شالیمار ایکسپریس اس کو انوگریٹ کیا. ربائی صاحب آپ کا بھی شکریہ, جیسے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں. میں نے آپ کو یقین پہلے بھی دلایا تھا جب ملاقات ہوئی تھی, آج پھر یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ سے جو بھی کوآپریشن چاہیے ہوگی ہم بالکل حاضر ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ. محمد شہباز شریف صاحب, فیڈرل منسٹر ریلویز, حنیف عباسی صاحب, عطا تارڑ صاحب, یہاں صوبائی وزراء, ہمارے ڈپلومیٹ, خواتین و حضرات, خاص طور پہ ریلوے کے ملازمین, السلام علیکم. پرائم منسٹر صاحب, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, سب آپ کو سننا چاہتے ہیں.